desert na guys. Tank premium. Sir. Yes. Ayan guys, empty talaga yan. So, shoutout mo sa Sali nag-pump sa atin. Yes. Bawal sa. So, tignan natin guys no hanggang saan naabot yung fuel capacity ng Raider 150 carb. Na, sige, kaya pa mo? Abot pa siguro ng 4 liters guys. Naabot nga talaga. So, sagad na po. Okay na sir? Wait lang, sige lang, kaya pa yan mo. Hindi na? Ito na lang oh. Kaya na. Guys. Thank you sir! 248 pesos no, so 4.155 yung liters guys no. Sagad na. Tama. Sagad na siya guys. 4 liters? 4.1. Aray ko. Pwede pa yan. Hindi na, wag na yun. Pwede pa yan siya guys no, pero okay na din yun. Mga 5 pesos pa.